Upravo sam izvadila red emaile, u pitanju je crveni krompir. Krompir je crvene boje na preseku, odnosno više ružičaste boje i ta boja se ne gubi kod termičke obrade. Evo pogledajte, pošto sam ja već jedan presekla, dakle može da bude intenzivnije crvena boja na preseku i vrlo je ukusan. 2018. godine je proglašen za jednu od najukusnijih sorti na svetu. Nakon njega ja sam na gredici formirala komore. U pitanju su komore u koje ću posejati semena koje skidam direktno sa gredica. Na taj način želim da povežem ciklus, odnosno salate su već cvetale, cvetove skidam i sejem u ove komore, blitva i neke mahunarke. O tome ćemo malo u ovoj epizodi. Biljka cveta zbog sebe, ona ne cveta zbog nas i taj njen cvet je poklon. I tako treba da ga prihvatimo uz duboku zahvalnost. Ono što želim da uradim u ovoj epizodi jeste upravo povezivanje ciklusa. Salate koje su procvetale će biti direktno posejane sada na već pripremljenu gredicu. Ja biram nekoliko salata koje će stići za berbu do prvih mrazeva. Ovo je Little Gem Green, izabrat ću i Little Gem Red. U pitanju su male salate koje imaju kratku vegetaciju. Takođe australijsku žutu salatu koja takođe vrlo brzo dospeva za berbu. Ali moram da naglasim da ovo nije setva zimskih salata. Njome ćemo se baviti tamo negde sredinom avgusta, zbog toga što ove sorte koje sam nabrojala, one ne mogu da podnesu niske temperature. Dakle, sada skidamo direktno sa gredice seme. To seme je spremno. Ono što ću još da posejem na toj gredici jesu mahunarke čije je seme već zrelo. U pitanju su neke sorte koje uopšte nisam probala zbog toga što sam umnožavala seme. Dobila sam nekoliko semenki i one su pokazale visoku otpornost na niske temperature. Ovo je sorta Tanya's Pink Pod i vreme je da je probam. Sada ću upravo nekoliko ovih mahuna da ubacim u pripremljenu gredicu, odnosno komore na mesto gde je bio krompir i do kraja oktobra stići će za berbu. Ono što ću još da posejem direktno sa materinskih biljaka jeste seme blitve. Seme blitve se sakuplja frakciono zbog toga što neće čitava materinska biljka da osuši svo seme odjednom i vodite računa da vam to ne promakne. Svaki čas obilazite materinske biljke jer kao što vidite neke semenske grane su već spremne. Ovo je pink blitva. Generalno su gotovo sve blitve zbog visokih temperatura i tropskih dana otišle u sjeme. Tako da će ovo biti prilika prvo da popunim svoj banku semena, a drugo da obavim setvu i da do kraja ove sezone imam pink blitvu na svom stolu. Ovo je celtuce, salata stablašica, jako je visoka, tu je negde čak moje visine, tako da je teško snimam, i ona je već dala seme, tako da ću i nju da umnožim. Kod ove salate se ne jedu listovi, nego stabla. Ovo je Little Gem Red, fantastična salata, to su male crvene salatice koje brzo dospevaju za berbu. Ona ima nekoliko cvetnih grana koje su spremne
tako da ću i nju danas da posejem. Ovo je seme ljutike i ljutika je prvi put procvetala u mojih 10 godina. Ja planiram da posejem u te komore upravo seme ljutike i da vidim šta će se desiti tokom sezone. Ja sam u svakoj ovoj komori napravila po 2 kanala. Kanali moraju da budu okrenuti istok-zapad i sada ću u te kanale da ubacim seme i nakon toga ću samo malo da ih prekrijem zemljom i čim niknu bit će malčirani. Ja sam uspela da nakupim dosta salata, u pitanju je miks salata. Ove salate se ne moraju odvajati niti obeležavati sorta zbog toga što one neće stići da budu materinske biljke, one će samo biti naša hrana. Biće zanimljivo kada počnu da rastu. To će biti različite boje i različiti oblici. To je to. Moja salata posejana. Jako volim kada se povezuje ciklus, odnosno kada skidam seme sa materinskih biljaka i odmah nastavljam sezonu, a verujte mi, to vole i materinske biljke. Kada je u pitanju setva blitve, dovoljno je da upotrebite setvene trake koje mi biljka sama napravila, jer sva ova semena se već nalaze na dršci, nije potrebno da ih skidate sa drške, već je potrebno samo da ih ubacite u kanal i pokrijete zemljom. Jedna. Samo malo pritisnete i pokrijete zemljom. Ovo je seme ljutike koje ću također ubaciti u kanal. Vrlo je slična metoda kao kada sejemo vanjsku presadu, ukopane gajbice, ali sada radimo komore i na isti način se ubacuje seme. Dakle, prave se kanali, istok-zapad orijentacija i tu se ubacuje seme. To je to, sada ćemo ovo da pokrijemo slojem zemlje. Setva je gotova. I ovaj moment najviše volim, a to je kada umnožavam sortu koju nisam ni probala tokom sezone, zato što sam imala vrlo malo semena i ona meni pokloni seme za tu istu sezonu. Sada ću posejati Tanias Pink Pod, boraniju. Imam samo za 6 kućica semena, ali sasvim dovoljno da je ponovo vidim u ovoj sezoni. I upravo sam završila setvu svojih komora. Već polako pada mrak, slabije se vidi. Krompir pripada prvoj kategoriji plodoreda, ja primenjujem trogodišnji plodored i po nekom sistemu iza njega ide druga kategorija plodoreda ili treća. Ja sam upravo objedinila sve. Ja sam ove komore ubacila drugu kategoriju plodoreda
i treću kao što su mahunarke. Sada se preko ovih kombora stavlja mali tanak malč, kao da stavljam zavesu, čisto da zaštitim seme od jakog sunca i vrlo brzo očekujem nicanje.